Dobar vam utorak, a nama je uvijek dobar. Vedar i svjež, jer nemiran duh naših reportera čisti ekrane i zvučnike od ustajalih i dosadnih sadržaja. Najnemirniji od njih, prijatelj magaraca i ljubitelj gorostasnih stabala Vjeran Mišurac, unio je malo zdravog nereda čak u samu Opatiju bajnu. Rijeka je središte sjevernog Jadrana, ali u našoj priči ona je i poprište ekstremnog prometanja. Kratak pogled na rodni grad i Olivera odmah jaše dalje, jer ona i njeni istomišljenici ne stoje dugo na mjestu. Nije ni čudno ako se zna da model motora koji voze ne dopušta previše zabušavanja. Zaboravite skutere od 50 kubika, zaboravite cestovne mrcine od 500-600. Dobrodošli u svijet 1600 kubičnih centimetara ili u prijevodu 150 konja čiste snage. Ovaj se motor zove V-Max i zauzima kultno mjesto u povijesti motociklizma. Izvorno je konstruiran za utrke na ravnom i ubrzava do 100 za manje od 3 sekunde, ali zato u zavojima često zna iznenaditi. Svi koji su ga vozili kažu da zahtjeva hladnu glavu i čvrstu ruku, a baš to ima Olivera, predvodnica horde i predsjednica udruge vozača V-Maxa. Drugi su klubovi vezani uz neki grad ili omiljeni teren, a njihov prima članove iz cijele Hrvatske pod jednim jedinim uvjetom, da voze V-Max i samo V-Max. Najbolje mjesto da od Olivere i prijatelja doznamo nešto više je staro napušteno trkalište u Preluku. Ove su tribine nekad bile pune gledatelja. Danas su samo kandidat za arheološku znamenitost. Nijemi svjedok nekih novih klinaca, a na njihovom je čelu čelična žena, koja nikad nije dvojila oko odabira načina života. Ja otkad znam za sebe, ja sam od uvijek htjela voziti motor. Čim sam mogla, ja sam si kupila nešto, najprije to bila Vespa. Nakon 14 godina lutanja od modela do modela, Olivera se konačno skrasila na V-Maxu. U početku je bilo gadno. Evo i zašto. Ti imaš šta? Biće maksimalno 55 kila. On ima koliko? 250? On ima 280. 280. Da, tako. Ali kad se čovjek disciplinira, sirova snaga pretvara se u jurnjavu bez milosti. Užitak koji se ne da ispričati. A da se ne opustite, V-Max uvijek zna zaplesati u zavoju i iznenaditi. Drugi bježe od toga, takve stvari, kao nije siguran ovo ona, mene baš to privlači. A privlači i druge. U našoj maloj domovini V-Max vozi 40-ak frajera, a 11 njih učlanilo se u Oliverinu udrugu. Broj nije konačan, jer neke stvari moguće su samo na V-Maxu. Postiže brzinu 100 km za 2,8 sekundi. Stigneš se uopće okrenuti za tako kratko vrijeme? Pa ne stigneš, držiš se dobro za ručke i paziš da ne odletiš. Ipak, teško je skinuti s motora. Na njemu je upoznala i supruga Tihomira, s kojim je u vezi 16, a u braku 8 godina. Mi smo išli zajedno u srednju školu, ali upoznali smo se tek kad smo se na cesti vidjeli na motorima poslije škole. Znači, to je ono bilo u onoj milisekundi kad ste se mimo išli u onoj milisekundi, to je taj, to je ta. A ti si u toj milisekundi uspio ošacovati? Da, jesam, evo. Od glave do prepoznao se odmah i u biti ubrzo, nakon par dana našli smo se opet na motorima i tako je biti počela cijela ova priča. Vjenčanje ipak nisu odradili na motorima, jer se godinu dana prije Tihomir bio gadno skršio. Da se dobro oporavio, svjedoči i pomladak. Pa imamo 2 djece od 2 i 8 godina. Imaju male V-Maxiće doma u... Pa nije baš V-Maxiće, ali za sad su na struju i tako, ali bit će. A nisam ni sumnjao. Ali ko je Oliveru i Tihomira zarazio V-Maxom? Ovo je čovjek koji se svrstava u teške ovisnike. Naime, kad je jednom davno prodao V-Maxa, bez njega je uspio izdržati točno 6 mjeseci. I odmah si kupio novog? Tražio sam novoga. To je ono kao kad ja padnem na koljena i kažem, draga, molim te, vrati se, bio sam budala. Tako nekako. Čovjek gaji jednostavnu prometnu i životnu filozofiju. Vožnja na V-Maxu za nas znači obuzdati V-Maxa. A evo kako se obuzdava čudovište. Dok se na asfaltu pojavljuje crni krug, miris se valjda širi i do obližnjih restorana. Kojim je kriv? Zabava je zabava, a Tihomir zna da je na V-Maxu zabava najbitnija. Reci, je li to destruktivan odnos prema stvarima koje voliš, kao što je Jimi Hendrix palio gitaru pa ti gume? Pa nije više destruktivna stvar prema novčaniku, nego
prema motoru, ali To ti je gušti sve gušt. samo hrpa šarenih papira. Je istina, ali ih treba i zaraditi. A ovo je mala demonstracija sile upućena kritičarima koji tvrde da je VMAX nestabilan i nepredvidljiv. Možda i jest, ali kad ga ukrotite, onda možete glavinjati namjerno. Zašto? Zato što se može i to je dovoljno. Neki su očito dovoljno vješti da bi i šleper mogli okrenuti područno. Ja bih ostao ipak na VMAX-u. VMAX je... Šleper među motorima. A kako se prepoznaje pravi VMAXer? Ćete sahraniti s njim na kraju. Mislim, Pa toliko radikalan. Kako je krenulo, ja mislim da da, jer više sam s njime nego sa svojom ženom. Ali to ti je 2 parcele na groblju. Ma ipak ćemo se nekako stisnuti. I dok momci luduju, šefica vrti glavom. Šta, ti ne radiš takve ludorije? Ja sam ipak predsjednica. Možeš bar mene provozat malo. Skači. Ako mislite da se isplati biti pristojan i ne obujmiti čvrsto vozačicu, razmislite još jednom, jer svako ubrzanje i svako kočenje mogu vas ritnuti s motora. Nakon samo jednog džira čovjek shvati da je na zemlji sasvim ugodno, a da VMAX treba prepustiti VMAXerima. I naravno VMAXericama, jer nisu bitni ni spol, ni dob, ni nacionalnost, ni vjeroispovijest. Bitno je dati gasa i ne otpasti nakon prvih 10 metara. A kad vas krene vas 250 na sat.